नमस्कार दर्शक बंधु मु दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आज आउ एक जॉब इनफॉरमेशन वीडियो को। तेज दर्शक बंधु ओडिशार बर्तमान बहुत सारा अंगनवाड़ी वैकेंसी आसी तेज ये अंगनवाड़ी अंगनवाड़ी हेल्पर एवं अंगनवाड़ी वर्कर पदवी में बर्तमान निजुक्ति चली जहाँकि प्रति मास आपण मानकर प्रायतः हजार हजार वैकेंसी आसूँ आपण मैंने जापार ना तेज ये निजुक्ति प्रक्रियाटी कौन पेपर आसे ना कि सरकार तरफ विधिवत कौन नोटिस आसे ना तेज जेबे आपण मानकर गाँ अंगनवाड़ी जेबे वैकेंसी खाली पड़ी थाए तेबे ऑटोमेटिक सेटा आपण मानकर साइट रे शो करि जिवो। तेबे जो माने चालाक लोक जो माने वर्तमान आपण माने तो रील्स देखिबारे व्यस्त किंतु आपण मानकु आज मु सिखेबी जे आपण मानकर जिल्ला रे किंबा आपण मानकर डिस्ट्रिक्ट रे कोन सब कोन जॉब आसुची ता केमिति निज मोबाइल माध्यम रे जानिबे एवं ए जो अंगनवाड़ी रे जो जॉब टी आसीची अंगनवाड़ी हेल्पर एवं अंगनवाड़ी रे वर्कर ताकू केमिति भाबरे आपण माने अप्लाई करिवे डिटेल्स ए वीडियो माध्यम रे जानिबा। तेबे वीडियो टी आरंभ करबा पूर्वरु जदि मोर ये भिडियोटी अंगनवाड़ी कौन कर्मी देखुता तेज से एक सरकार तरफ खुशी खबर आसी जाइए अंगनवाड़ी कर्मी मान दरमा बर्तमान वृद्धि होगा जाऊँगी। तेज इतिमध्य उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना दे सारी जे दीर्घ दिन अंगनवाड़ी कर्मी और अंगनवाड़ी हेल्पर मैंने दाबी कर आसुँच जे अंगनवाड़ी कर्मी मानकर 26,000 दरमा करा मासिक और अंगनवाड़ी हेल्पर मानकर 13,000 टंका लेखाएं दरमा करा जाऊ। तेबे सरकार बहुत दिन दाबी बर्तमान पूरण करने जाउछंती तेबे तांकर दरमार किछि प्रतिशत बर्तमान बढ़िया जाउछंती सरकार जहाँकि एबे से माने अंगनवाड़ी कर्मी माने पाउछंती मासिक 10,000 और हेल्पर माने पाउछंती 5,000। तेबे जहाँ सरकार तरफ आउ एक बड़ खुशी खबर आसी जाइए आपने बर्तमान न्यूज टी देखिपुंट ओडिशा भास्कर तथा ओडिशार समस्त गणमाध्यम बर्तमान हेडलाइन रही अंगनवाड़ी कर्मी दरमा बढ़। तेज आप देखो ओडिशा भास्कर 16 जनवरी अर्थात 9:51 सकाल आज आसला प्रायतः प्रत्येक गणमाध्यम यह देखा जाउची। तेबे आसतु जानिनेबा बर्तमान आपण गाँव में अंगनवाड़ी रे निजुक्ति आसी कि ना ताहा केमिति भाबे आपण माने जानिबे। देखो आपण माने प्रथमे निज गूगल किंबा क्रोम रे अंगनवाड़ी एनगेजमेंट पोर्टाल केवल लेखि मारिदेले देखो आपण मानकर एभली एक वेबसाइट आसीजिवो नचेत आपण मानकु मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे यार लिंक टी देदेबी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे। तेबे आपण माने सेटारु डायरेक्ट लिंक को टच करी आपण माने डायरेक्ट ओपन करि परिबे एवं आपणकर गाँव रे एवं आपणकर पंचायत रे ये अंगनवाड़ी निजुक्ति आसी ना ना आपने जानीपारे। देखो ये अंगनवाड़ी रे आपण मैंने चाकरी करने को सर्वनिम्न +2 पास करते आपर आवश्यक अंगनवाड़ी वर्कर और अंगनवाड़ी हेल्पर आपण मैंने जदि 18 वर्ष रु 35 वर्ष मध्य रोचंती तेज आपण मैंने एप्लाई करेंगे और विशेषतः महिला मैंने एथे आवेदन करेंगे 18 वर्ष रु 35 वर्ष मध्य। तेज देखो आपण मैंने गूगल किंबा क्रोम रे अंगनवाड़ी एनगेजमेंट पोर्टाल लिखि सर्च करदे देखो जो क्लिक कले देखो आपण मानकर डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट ओडिशा आसीगला डिटेल्स सब किसी प्रभाती परिडांकर फोटो कमिशनर किए अच्छा बर्तमान डायरेक्टर सब किसी डिटेल्स आपण मानकर आसीगला देखो यहाँ तार ऑफिशियल वेबसाइट। तेज आपण मानकर ये जो 3 डॉट अच्छी यही 3 डॉट उपर आपण माने क्लिक करने देखो 3 डॉट उपर आपण माने जतबे क्लिक करछंती सेटा देखो आपण माने पब्लिक लॉगिन को आपण माने क्लिक करेंगे पब्लिक साइन अप को आपण माने क्लिक करेंगे नहीं पब्लिक जो लॉगिन अच्छी से आपण माने क्लिक करेंगे। देखो पब्लिक लॉगिन कलापर तो ये जो 3 डॉट अच्छी राइट साइड रे सेटा आपण माने क्लिक करी आपण माने निजर मोबाइल रो डिस्प्ले टी को डेस्कटॉप साइट को ऑन कर देबे। देखो आपण माने जदि डेस्कटॉप साइट टी ऑन करूछंती तेबे डिटेल्स आई आपण मानकर सब किछि शो करिवो। तेबे देखो ये लॉगिन ऑप्शन रे आपण माने क्लिक करेंगे नहीं ता तळकु जो गुटे रही व्यू एंगेजमेंट एड्स फॉर AWW एवं AWH सेठारे आपण माने क्लिक करेंगे ये जो गुटे देखो यहीटारे आपण माने क्लिक करने देखो जो क्लिक करेंगे आपको सेटा रेड मार्क रो शो करिवो। देखो बर्तमान रेड मार्क रो शो कला देखो तापरे आपण मानकर नुआ एक इंटरफेस टी ओपन हो गला। तेबे एठारे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट आपण माने चूज करने जो डिस्ट्रिक्ट देखिया पई चाहउचंती देखो मु बलांगीर डिस्ट्रिक्ट देखिया पई चाहूची तेबे बलांगीर डिस्ट्रिक्ट चूज करनेली। तापर जो सिलेक्ट ऑप्शन रही लेफ्ट साइड रे देखो आपण मानकर दुई प्रकार ऑप्शन शो करिवो गोटे हला AWW अंगनवाड़ी वर्कर एवं AWH अंगनवाड़ी हेल्पर। तेबे आपण माने जो पोस्ट को प्रत्येक देखो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट रे आपण मानकर दुईटी पोस्ट वैकेंसी आसी हुए तो अंगनवाड़ी वर्कर अंगनवाड़ी हेल्पर। तेबे आपण गोटे गोटे कर चेक करेंगे कहीं आपंकर गाँव में अंगनवाड़ी वर्कर अलग एवं अंगनवाड़ी हेल्पर अलग निजुक्ति रही। तेबे आपण माने प्रथमे अंगनवाड़ी वर्कर से डिस्ट्रिक्ट को चूज करने तापर पुणी से डिस्ट्रिक्ट रे पुणी AWWH रे सिलेक्ट करने। देखो प्रथमे AWW को मुझे सिलेक्ट करनेली अंगनवाड़ी वर्कर को सिलेक्ट करनेली तापर सर्च ऑप्शन में क्लिक करदेली। देखो जो सर्च ऑप्शन में क्लिक करदेली देखो आपण मानको सब किछि एठारे शो करूची
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ରହିଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ 14/1/2025 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଏଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ରହିଛି 28/1/2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗୋଟିଏ ପାଟନାଗର ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଯେଉଁ ପାଟନାଗରରେ ଯେଉଁ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାର୍ସଲ ବୋମାର ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ପାଟନାଗଡ଼ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଟନାଗଡ଼ ରୁରାଲ ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏରିଆରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 13/11/25 27/1/25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଇଟାକ ତ ଗଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ AWW। ତାପରେ AWHରେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରି AWHରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ହେଲ୍ପରରେ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର 18/1ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପରରେ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 18/1/25ରୁ 1/2/2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଏପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ଏବଂ ଏଣ୍ଡିଂ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯଦି ଏପ୍ଲାଏ କରିବା, ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ମୁଁ କହିସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସର୍ବନିମ୍ନ +2 ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସର୍ବାଧିକ ଆପଣମାନେ +3 କିମ୍ବା B.Ed ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେତେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଧିକ ଆପଣମାନେ ଦେବେ ସେତେ 5% ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍କ ପାଇବେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର 10 କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ +2ର ମାର୍କକୁ ନେଇ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ରହିବ। ସର୍ବାଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲାକୁ ସିଲେକ୍ସନ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ହାଏଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର 5% ବା 5% ଅଧିକା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବା ମାର୍କ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବତେଇଦେଲି ଯେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ ଯେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଜବ୍ଟି ଆସିଛି କି ନା ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବଂ ନିଜ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ନିଜ ଗାଁ ପାଇଁ କେବଳ ପକାଇ ପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ନୂଆ କରି ବିବାହ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ବାପଘର ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିଛି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରେକ୍ସନ୍ କରି ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଗାଁର ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସାଲାରୀ କଥା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ପାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 10,000, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପର ପାଉଛନ୍ତି 5,000। ତେବେ ଖୁସିର ଖବର ଯେ ଆଗକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପର ଏବଂ ୱାର୍କରମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସରଳ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ଆସିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲରରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଲର୍ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ତେବେ ସେଇଟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଜେନେରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ୟୁଜର ନେମ୍, ପାସୱାର୍ଡ଼, ଏଣ୍ଟର କ୍ୟାପ୍ଚା। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ କଥା କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ +2ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ, ଜେରକ୍ସ କରି ତଳେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦେବେ। ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଥାଏ ଆପଣମାନେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ବୈଧ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଦେବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଥିବ। SC BC, SC ST ଦେଖନ୍ତୁ SC ଏବଂ ST ମାନଙ୍କର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ SC BC ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ 3 ବର୍ଷ ଥାଏ ଏବଂ OBC ମଧ୍ୟ 3 ବର୍ଷ ଥାଏ। ତେବେ ସେସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ସରିଯାଇଥିବ ତେବେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ବା ଫ୍ରେଶ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଆପଣମାନେ କାଢ଼ି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଅନାଥ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯଦି ଥାଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଏ ଅନାଥ ପିଲା ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଅନାଥର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫିଜିକାଲି ଡିସାବିଲିଟି ଯଦି PHରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଣିକି ଦେବେ। ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଡିଭୋର୍ସର କପିଟାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅସହାୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯଦି ଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିବେ। ECC ବାଲୱାଡ଼ି ୱାର୍କରରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଥିବେ ତେବେ ତାର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକା ସଂଗଠିକା ଭାବରେ 5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯଦି CDOଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଆଣି ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କଥା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ସର୍ଭ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ। ତେବେ ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେବେ ଶେଷରେ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଏକ ରିସେଣ୍ଟ କଲର୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋକପି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଫି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର କେମିତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଜବ୍ଟି
एप्लाय करेंगे आपको मुझे कहीदेली कौन कौन डॉक्यूमेंट आवश्यक लगे और ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଜବ୍ଟି ଆସିଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେକ୍ କରିବେ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇସାରିଛି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।